बांग्लादेश नि दरबानक काइसाओ तिनी चिन्मय प्रभु नो जामिन दोनानि बागै कयबले रेमानि आब्रो खारिज खलाय राखा कक्टमाव हेमनखा सरकारनि केरं थंनाय गोरों जामिन नो केबेंगै अ केस बातायखा चिन्मय प्रभु खरकसा हिंदू धर्मनि नेता ताई बिनि मुङैनो जे केस रजाखा आब्रो नो तिनी दरबानक साख्लायमानि अ पार्टीमुं धर्म खलाय दंनाय बरक बांथाया बसंरकनि बागै बिचारथाय बरनो कातिरमुं रजाक पियै प्रश्न तिसावि मानो नै काइसा हान्युहाय फालकिया सिगांसे तुंफ्लाय पैमानि हास्तेव गोरों जागाव ताई आन्दोलननि पैमानि हान्युहाय अ केसनो कसावै नारकमानि बाय हान्युहाय हिंदू धर्म खानि रंनि बखाव दसाना तंगै थांगुका अ तिनि साख्लायमुं অর্ডারটা কাইন্ডলি একটু বলে দেন অর্ডারটা আদালত এই অর্ডারটা দিল যে যেহেতু মামলাটা এখনো ইনভেস্টিগেশনে আছে এমত অবস্থায় যেহেতু ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট আছে না যেহেতু রাষ্ট্রদ্রোহীর অপরাধ ওনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীর ধারা আছে ধারাটা যেহেতু ধারাটা হচ্ছে নন ভ্যালিবল ধারা এমত অবস্থায় যেহেতু কোনো রিপোর্ট আসে নাই মামলা ইনভেস্টিগেশন আছে মামলার জামিন শুনানি অন্তে রিজেক্ট করা হয়েছে আদালত।